Mnogi vrtlari susreli su se sa problemom krtičnjaka. Osim što kvari sam izgled površine vrta ili travnjaka, krtica može biti i štetočina. Krtica je neobično proždrljiva životinja koja neumorno ruje u potrazi za hranom. Tako nerijetko pojede i svaku drugu životinju koja zaluta u njen rov, te na njenom jelovniku se nađu žabe, gušteri i zmije. Ipak poljoprivrednici koji muku muče s krticama smatraju ove životinje velikim štetočinama, što je dobrim dijelom i tačno. Jer dobro je poznato kako krtice u vrlo kratkom vremenskom periodu mogu napraviti iznimno velike štete. Iako se nikada ne hrane biljnom hranom, izravne štete nanose uzgajanim biljkama i to na način da upropaštavaju gredice, uništavaju posijane ili posađene biljke, potkopavaju i trgaju korijene, zatrpavaju iznikle biljčice te uništavaju cvjetnjake i travnjake. Osim toga, krtičnjaci narušavaju izgled uređenog zemljišta. Krtica je štetna i zbog toga što hraneći se kišnim glistama izravno utječe na pogoršavanje strukture tla, to jest na narušavanje plodnosti samog tla. S druge strane, pošto živi u tlu u kojem kopa brojne hodnike, krtica je dijelom i korisna, jer prorahljuje i miješa tlo, a hrani se i ličinkama štetnih kukaca. Tako se, da bi ublažila svoju veliku glad, na njenom jelovniku nađu i mladunci miševa i voluharica, te ličinke žičnjaka i hrušteva. Ipak, realno gledajući, njena prisutnost je prihvatljiva samo na površinama na kojima ne smeta poljoprivrednoj proizvodnji ili održavanju travnjaka. U nastavku ćemo govoriti o prirodnim načinima rješavanja ovog problema, to jest kako na prirodan način koji neće štetiti ni tlu ni samoj krtici otjerati je iz vrta. Krtice su osjetljive na mirise, a mnoge biljke imaju miris koji je za njih nepodnošljiv. Mnogobrojne biljne vrste će nam pomoći da naš vrt postane neprivlačan za krtice. Zbog njihovog mirisa krtice će radije odabrati okolne površine na kojima ne rastu ove biljke. U tu svrhu će nam pomoći povrtne vrste, ljekovite i začinske biljke, ukrasne biljke, pa čak čili, paprike, limun, bazga, narcis, biber, češnjak, grah, bob, pasji jezik, kockavica, cimet, ribizle i mnoge druge biljke se mogu iskoristiti da svojim mirisom otjeraju ili spriječe naseljavanje krtice u našem vrtu. Biljke repelenti sigurno nisu efikasne poput nekih drugih invazivnih metoda, ne djeluju brzo, ali je njihova primjena laka, ekonomična i djeluje na druge štetnike i također poboljšavaju estetski dojam cijelog vrta. Miris limuna je neugodan za krtice. Najjednostavnije je da se kore limuna preostale nakon cijeđenja limunovog soka ubace u hodnik krtičnjaka i zatrpaju zemljom. A drugi način je da krpu ili papir namočimo sokom od limuna i na isti način zatrpamo u hodnik kojim prolazi krtica. Miris češnjaka, to jest bijelog luka, je pravi pomoćnik u borbi protiv mnogih štetnika, a tu krtice nisu izuzetak. Što smo više posadili češnjaka po vrtu, to on postaje manje privlačan za krtice i one izbjegavaju ovakve površine. Također dobrim se pokazalo da se veći komadi bijelog luka prerežu po pola i utisnu u zemlju na razmak do 5 metara. Tu aktivnost treba često obnavljati, a ona će djelovati kao repelent, onako preventivno.
Sitno narezani bijeli luk se može ubaciti u kanale ili rupe krtičnjaka, na taj način ćemo također otjerati krticu iz tih kanala. A ukrasni cvjetni luk, on se može saditi okolo gredica i vrta kao preventiva. Suhi biljni začini imaju jak miris koji je iritirajući za krtice. Tako ljuta paprika, biber, cimet su samo neki od začina iz kuhinje koji se mogu koristiti upravo u borbi protiv krtica. Bitno je da manje količine tih začina ubacite i zatrpate, možete u aktivne hodnike, a možete i u krtičnjake, to jest u rupe. Miris ovih začina će djelovati preventivno te će otjerati krticu iz ovih kanala da ide u drugom smjeru. Menta, pepermint i pelin su sljedeći začini. Ove ljekovite biljke su vrlo zahvalne za uzgajanje, a osim što su ljekovite i dekorativne, njihov miris je neugodan za krtice. Mirisi svih ovih biljaka i začina također su neugodni i za voluharice, te će vam biti od pomoći i u rješavanju tog problema. Sljedeće pomagalo koje možemo koristiti je trula hrana, to jest ostaci od kuhanja. Miris povrća, voća i druge hrane je vrlo neugodan za krtice, a koristimo ih na način da u aktivne hodnike i krtičnjake zakopamo manje količine hrane koja truli, te će na taj način taj miris širiti kroz hodnike i tjerati krticu. Najbolje je koristiti ostatke od voća i povrća, to jest koru od limuna, naranđe, od crvenog i bijelog luka, jer su svojim mirisom jaki repelenti za krtice. Miris duhana također ne odgovara krticama. Suhi list duhana ili ostaci opušaka su također korisni. Oni se stavljaju u rupe ili aktivne hodnike i zatrpavaju. Površine na kojima su posijane mahunarke, poput boba ili graha, također su manje naseljivane od strane krtice. Krtice ne podnose ni miris ricinusovog ulja. Njega možete koristiti tako što pomiješate 3 kašike ricinusovog ulja sa 1 litrom vode. Ovom otopinom treba preliti krtičnjak ili natopiti krpu i zatrpati je u aktivnu rupu ili hodnik. Jedan od jednostavnih načina je da prestrašite krticu sa mnogobrojnim zvukovima. Mi ćemo to učiniti tako što ćemo u krtičnjak staviti plastičnu, a možete koristiti i staklenu flašu, te na taj način će se stvarati različiti zvukovi koji će strašiti krticu i tjerati je da ide u suprotnom smjeru. Imamo tu još dosta nekih biljaka koje se mogu posaditi i svojim mirisom tjerati krtice. Jedan od njih je divlji zumbul koji ima oštar miris lukovica i tjera krtice. Tu je također carska kockavica. Smatra se da ova višegodišnja biljka iz porodice ljiljanja ima miris lukovica koji podsjeća na miris lisice, koja je također prirodni neprijatelj krtice i da zbog toga krtice izbjegavaju površine na kojima raste carska kockavica.
Još jedna vrsta cvijeća čiji oštar miris tjera krtice je kadifica, a mliječna krtičarka ili biljka krtičarka je otrovna biljka iz porodice mliječika. Njen miris je izuzetno neugodan krticama, a ako krtica slučajno tijekom kopanja kanala pregrize njen korijen, ona umire zbog sadržaja otrovnih tvari iz korijena. Naravno, ukoliko se desilo da imate veći problem te ovi prirodni načini nisu efikasni zbog prevelikog broja krtičnjaka, u poljoprivrednoj apoteci imate različita pomagala. Neka pomagala su zvučni izvori različitih frekvencija koji iritiraju krticu.